Hello guys, good morning guys. Luto na po tagkuan guys. Pamahaw guys no. Ordinaryo nga pamahaw. Kanato mga Pilipino, okay? Scabeche and egg and side up. Okay, gisa tag panakot guys no. Okay, kay para katuuban magkahog ideya. Kay daghan pagid uban nga dili pa kayo kuan sa luto. Bisa simple. Okay, na atong egg guys. Okay, ato lang ipa golden brown atong panakot guys. Then next ang atong atsal no. Okay. So, next, dating tomato, no? Daghan yung tomato butang, guys. Okay, ato lang siya ipakuan ka mahis, juicy. Okay, next, ang atong bulad, guys. Okay, isa na kabuok. Okay, ito pala, bulad. Okay, then next, atong kuan, guys, spring onions. Atong sibuyas dahon. Yung butang nato diya. Okay. Kana sa rest, kana, ato lang ipakuan gamay, ipa-juicy gamay siya. Marag i-paste gamay siya, then, kana, pwede na siya, guys. Kana guys, templado na itong kuhan guys sa atong scabeche. Then sa kilid, dapat tayo okra na guys, no? Okay guys, thanks for watching guys. Bye-bye. God bless.